O es un cuyas un sacrificio de oración. O es cuyas un sacrificio sin poco si paja no pa iglesia. Y o es cuyas un sacrificio esta cosa cuyaca no. Y o es cuyas un sacrificio veladores cuyaca no. Y o es de que Kabans ni malak ni maikhlab awari promesa kacha pali Isaías tiene que cumplir su promesa. Amén, kachala. Ahora chanim arikin schompui de sacrificio. Has mejorar los sacrificios en el antiguo tiempos. Chakun shakta ki morsin kin birs no que. We kin bir sacrificio entonces o kubir chico bir wich coge kachalar. Tos ki cos nach nicht in libro am loch Iglesia de Jesucristo que chavara. Cos hermanas su tachu wech sin cogit sampo o se chui sakapa. Kubir lare Chatnika kayiklas nda hawuk chwekcha. In kayiktak mpokta sin karahan chache. Ya cheng pasin kayawikcha. No kinyatak. Areles into bach wibinche utskoshe kutsek Dios. Porque shakata rashpali biul ko wesat ko sach bi kachada. Sino ki rukles sin kawuk ko kowinik sinak ashta ko yal utskoshe kutsek Dios. Chokki kotok. Ukrin shatish kapa ohri pale biuls no are mismo le wari ko tako behewa kasala. Las kesko halak retale simbi. Haslubi. Kin kamlego bishik shakseu los sacrificios. Los sacrificios en el antiguo tiempo. Nakatetas kap Katika ang ohka bihiros kirslale sacrifices kayaw chor Dios. Nakateta okshok isanik shaksipet na kwa okir chor Dios. Y por eso, hermanos, chokki kotok kakataka miki. Kubik waran Adán y sus hijos, Caín y Abel, sacrificaban los primeros frutos del campo. Bye. Hawitene ka kamau atrira rahit kaya achur Dios shaksarewich wachnix natikon. Shaksarewich res namashan ores tak ore stak wach ko warat mihin. Mas kito mas kuti ho ehle mashan. Kib ba. Perchokuyta kan makin bir. Chukrono khitla leki kaya achur Dios chukna kono khita kakamte uchi baruk. Sichkataka miki. Per khaskru man rijeri. Arek wakin skok cheri. Ko wesinchi kuyazan resen ko bershakong wach wi ko wesake kam atakumasha. Ko wes kutik stak kip shat ke chakik para. Ba chita katak iroywal kitak itaon. Pero kung kaya yaya ka no kicha kung kuyakam pigles. Per katana kasumotiuri ngakamartak na we. Ikirakarata atachwila kalsin birchkech. Mbehwachi wech porque sakil kiniskirin chache. Chokwe chukamson kobir chinwache ma conforme le no teme ki ek nshakte kin chaporich kanok. Maya kakam te chikume shakan ko chaporich kanok kasalat. Sin utsa chakra kawashik. Chokki kotok. Kakarikwa pali Génesis capítulo 4, su versículo 3
a 7. Que callamos que llegue en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo confre hijos, kokun aritakricain, shukambik, hobik ki, wachinikri utikon. Shuyache tabal taob chuachra hawashil. Shukukeri abil, shebukambik hukun chkeri na betak karri uchich rie chomak. Shebuyache tabal taob chuachra hawashil. Reahawashil nim shritwiri abil. Shukukeri usipanik. Manajeta ku shuban cher, shuban re Dios, cher lik, rikaing, shukukeri usipanik. Sibalach shpero yowal, rikaing. Shalahin cheri upalach. Shubir reahawashil che, rikaing. Hasche sibalach shpe awoyowal. Shalahin kucheri apalach. Weta utri kapano kat kwintari kawalisahri apalach. Weku mana uts rikapano rimak shakatri hampa kakah pauap. Kat kwintane che kanik chakanik puit. Palabra de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Katampe we kiep alabom. Le arre kubik varante número 3. Shok over ihon koko hung irkicha. Are takrikaing shukambik kubik ki wachinikri utikon. Shuyachi tabat taop chuach rahawashil. Kaya gloria al Señor, hermanos. Hachin chuach lagi kayawli lesan kasipanik kakambik. Hachin chuach. Hachin chuach kayaw. Lakas kachabom chur Dios kayawi. Aritak kakambra sipanik lan churu naktak. Lan chetri catequist, chetri sacerdote, chetri ashet takutsik Dios, chetri malak Dios. Kami pa kuntir rino sacrificio retakiya o chetri Dios kiyawi. Kami kampe rino sacrificio retakiya o cher Dios kiyawi. Alahin na bach kawach. Kamik ba katachin penali de 4. Shukukeri abel shebukam bik hukun chkeri na betak karri uchich ri chomak cha. Shebuya che tabal toop chuach rahawashil. Ri ahawashil nim silwiri. Abel shukukeri usipanik. Kaya gloria cher katat, hermanos. Katakutri. Número 1. Ri Abel retaksuyar usipanik. Utshilitah ruinakil. Kaya gloria cher Dios, hermanos. Katampe. Ilu usipanik si balakshukshkak chur Dios. Laki ko teman ko wewa ko Dios, hermanos. Kimik chalak khas chichri rawel, hermanos. Uts koshu be ekhr ya chur Dios khelik shkak chur katat pokrir alari ni manel chur Dios.
o respeto chor Dios areta khaswach ku ano na kep ta sungkush no sé ko kiko tik hermanos bai hachke shukam bichele chik are shukam bile kun lach nich le kun gak eitak o are shukam bile hachke shukam bik ha are le chom shukam bik kun hunap per khas kana tare takayales nasipanik are ka kam bile kun hunim wach hachke le khaske kik kan kamik pior palemisa Kortingak ishter kapalachin choka in. Kakota 10 centavos areka yaka nok. Ata 50 centavos, ata 25. Bien que ta maga la shik. Y khas chela bigen ko keita wipes. Manila khonon ke tiempo ka anta partar pa mes. Chok shaks khundak kayang laka oprend. Pero areten ka skukle na kun. Lena kun kakam ta chik. Why ko ano nak ko wachadar are ki kya kan reach ele ketsat perina na winak triri la ko kay nak chke o magher manos are takshkai kayesh ka ingcha shukam khubir cheru si panik rutikon la shukam Dios ni porque utshrir ka ingcha ini porque utsrit lo wach le usi panik bakatampe wachala nak hermanos que hacen que si panik cher Dios porque que pachina con kachadan sintaka no kamik kecha la l'iglesia we ingcha we kshat big chelu big la lin rafil in la le we in lu le no na hetare saya algo cher Dios es que chawe tamak cher Dios saya we kaya glor cher señor hermano cher Dios saya we makam dich pisi no ka pe ni malak we khal pa we na ta khachawech arita kakam la khastak pa iglesia kamar no khelawan ma hermano kakam tulok de malagan muag kep khawach ko pale sa khakulanim kep taon hermanos kep khawach ya ves rela chi shu tak pra ves rela khachal shok shu ya ves rela khachalan achi shu ile khachal shok arena shu tak pero arena khachalal achi shu ile khachalal shok shu tak la paz kakam lukhastak la chi hermanos Pior wes ni shim kaya kan chesin ya wa. Hawa chali shim ten ka pak chika. Maka chanda mun atta chakaunak. Reke kam kashin chechu olik at ki patak le swante ka asipak kanu khastak. Bas pakra yo waraje kaya ukaruk le chuship. Kabele katsal shok pala shukam te wachibar shawiyer chue kabir kabek akshila tamashan kat bech odik achaki la ka boto tekle pokerman ila ka ki ko tik katsalik lo kuma kun ka malok ka besonik in hermanos que hasta haswach kwa anu negocio in sohta in hermanos Shaks no wetam tinkin sohta hasta retam la kubi yawa chwecha kayihwa rich yawari in pag asah takrik ola rakichani bi kudu tu takka no khachata Sir shakta kim hermanos de ver son tremenda Dios perca anlo sukil kaya gloria Dios Sheikh Hawib cher Dios na takachawe na chetre winak shayawe shane chwach ni malak Dios sayawra presencia shayawla tewichiban shayawla katanal shayawra nokhel nakapaktak re Dios awiyem kutok na chawe kapag kikotik kaya ikhr Dios inki mikche chalak chanimri ninchake bala kana takan petnak cualquier cosa que manchor Dios shas he ku anak chala shas he
Kawil at nukar siya ni Mtewechi talik hermano. Makas gasolin ko ang kasala. Wala siya singkin sa ketsat kin ko kasama yak ibuelta kasala. Makuy. Pe masat watch ko nak nukar ko kan choka. Makuti ko saber. Masrok on rakwal chich kasala. Kinrin nakshbenta kutir shknare ta ku karakas gak istor gasolin. Tarrek patak karitir. Are tu karan ma. Son Dios son tremenda. E kan pagkakak ko ang bendecir mar Dios. Kaya kan pagkakabre kakak ki ang bendecir. Wari ko ni malaki ko temat ko ili kakastemal hermanos. Kau yekle hermano. Pascual verdad. Chant va bendecir ru kastemal. Une chok salik chulok kuk le ojip solist. Une khachur katewich ich. Une karchur katewich ich. Wini mota chuf katewich ich mo kapakili ni maktak mota wa warat katsalat. Kapaki mota wa kahip uyan ta katsalat. Kubik sa musyokili ang itikari karakil kalok kung ngayon ko yung sa sikin na yung kahip uyan ta. Ikpures kas sila. Dios son tremendo. Dios son lindo. Dios ko pukap. Dios ko kinomarruk. Siya ok ko siya katsapik luchikacho rekatat hermanos. E kapag kakuha ka ventana de Dios pakawi. Choki ko tok hermanos Dios Cristo. Hasta kubik ang parte le biur kim panna khele tak tinamit cheri ko bak chakawi dis ko wik sala ba warash ka stakik qasnet le warad na benu predicación shto ana aproximado y le mako ka chish ko ri wachala. Tal vez en ko nak Cuximanos 32 años kasalar. Ampa ako na ba terma? 34 ka lakat sindah neri kasnatan rika ano ka anchik. Okasi hermanos. Por eso tremendo stak patsan ko shewa we hawara. Stak patsan coach kishe stak coach Dios Christ. Shengula mier sektaw sin kawakri kasach bikwesa. We ka ko chik paso kasalar. Kailah kuarte ko pala kung ka. Ikhatsinch manawik are Dios tengkano. Kapag ikikokor Dios taking kuyan maktatewa sibat pakawit mas. Tengku ang kamyar per natakachikili kasi panik hikayasan kubir kasuyan taktat kakabla la suyar nakatuan ta utsikim birkanok wa suynan banila maksimut sukular ka Dios kakailah chike katikti iksheus kana sungkok atla kasalat. كي بيرقوا وخلالي تقول السام له كي كبولو لك لتيغ وكوسم انشور شرير اي كبيشي اتسام يوس لي يوس شايف كي كتير لوق تريت كيسي بانيك تكا قطقشوي ان كايا كان بانك عمر برما كشويا ات كايا تخبيق شير يوس كوس اتشكخ وشنات تشني كيو شاس كيم بيكون كوت نكو قيتوان ما شكم كيم بيكان شيويج شاس سنو ايجو واك بيك سانشا وشك اما بانك Isaksak si kukusan tak sa apawhet ko kay uwi katsalar. Rumatla ko bikle biur chirikh lika. Kas ko bik warat. Adán y sus hijos Caín y Abel sacrificado los primeros frutos del campo y de los rebaños para honrar a Dios. Kaya glorchir Dios. Katakot para honrar a Dios. Wara si panik makamlok we kaschawe. Kamable kep kakotsin marij. Kam tabi kotsin. Kashkinal kwasin kotsin shicho takbik. Mahor ka kam tabi ant sani malak way khal tatich shas qahni chucha sok qachalat Dios Christ. Pero ni malak ya bil chawir. Kaya hang kula inang kato tsirta chikula. Ipores le biur kamabik no kalawanwa inermans kot kung usti kung wili ang katsalan. Pure shapakar ka pewi short takoy nakikisat atiks na kutsi kitak al okay tuye kakchiri katsalan. Teko rejerich katat kayawi. Laki kinang utakulew la liwinak katsalan. Kitak ich. Dios Christ. Dios cher Dios in hermanos wiche Dios in kenyao hasta jamás que antaman chechech kam kep no kotse bakas otsu pisik otsu kashik owesa shamatsa ka hokpos in delikal chek
ki wits kulik chawari po concheta nich winak ki chakat ki kaya cher katat kaya glor cher Dios hermano cher rajau black aslemal chela tat le kato no ir chela Dios le atuk anak le uyo mo abawi hermanos gloria a Dios chuk le katat le shukam le ka familia kela uyo mo apakiwi itakin kud le bendición kachalat pakawi ya campi ki abri ri kokal kwat pe Estados Unidos recoge familia 1 2 3 4 5 Kasta karicho moila bak no chawta kashko no moshe 6 ele nak buchir man ampa ele nak buchir ni nak un 150 ya 17 personas nak puedo warchi kok och pa ya mach kachahida li shokip chla tire markan chikcha chla mach kun tirshi eriar shaksan tremer la in konch kishol Owas kimich keshane uswani kini mats tu bikin cha impoke ma cha chkhap kachata jem ke kushun ya ujatsni patakle pamilo shahus na late ka tosh kam le kishba cha shash ke kush bila ma te kila tal to ma ki chale winak por eso choque kotok kaya ik señor hermanos y khas chela hermanos erukla le ko ki kashna Chikuyo katsalal weneri sheik ohela wenek kishok ne kimosa wenek zikla shbi khuntiem chikche kera short kuyup shat ke kitse katsalal chiulam peri istaqala bomek overal istaqeme esri istaqe santre me yo skrist maxin kerafi shat ke yo onik ketatop sakashab shakak oh chichesat Askulun perasa ul kadok kakayahum katana chich pa kanak ich biakun peras pakich ang hubik parakan kasalahan. Parichet saliklok ya nakita chik. Es un gran cambio. Parachisio le gran cambio. Arele papito lindo. Arele que Dios que seca las catat. Yo a mostrar el poder. Yo a mostrar las bendiciones. La shaktar Dios. Shanik ach que quiere utsnok och karek na utskoche warach kolak wachude hermanos. Sí. De orar que estagna. Ila kimbir ila que bena. Cojon sich shintai vir kabir chani marcho miración que cha. Yashia libertado. Hat directamente kakashik. Y hasche porque es Dios de poder, hermanos, gloria a Dios. Matla tengo que vivir cuando atkayasan sacrificio. Weba ka bem hasku waran. Un sacrificio es la pública que ofrezca a Dios. Que haya gloria al Señor, hermanos. Le consejo pública arreo que tak le chanim la sheu waras se tamanik chikon maik la sheu le waras. La sheu o que na con raten que tatabesh pe Estados Unidos que tatabesh donde jauge ko pongo la emisora que tatabenik o acción de gracias ten que ya chachrim la Dios que ya gloria a Dios. Por eso ese sacrificio cuando jiwak canche choque kota chelo ya iki. Le kubikun sich rikain reavel shlo ashik lo ashu winaqis lo ashu sacrificio. Que kota Dios ruk. Campa que ya gloria al Señor, hermanos. Weshwe ko khirish bar Dios chawe es konimo la bendición rispe pa hermanos. Kasich. Sich que okta chwe. O naki que Dios Cristo shaya na kai mashan petak shkesh takik. Shad kep ku kayir umr per khasche. Hasta chep ko abr Dios ka olol chewe semana taka to banchiki pakichinka. Pechinka kutush. Pechinka hatral. Kone shakatup chichewa chalar. Per areko tuwe korhun. Un pobre yit puila aslemat amalaik oya la wachalat. Amén, hermanos. Wek ola un pobre yit. Que ta masha. Que te la kip. Istekurish beko ni malak munir chawih. Le kachala la ushokil sa. Katio chistak kanache. Kor kawa hop biahum No liasri wet shasin kep kutiho.
Kuk esa 50 leg pa kun biya. Kuk es kun diure kina utukil. Des ki ko ni shok kuk cha. Kela kuk ak ni wuk ta isko. Kuk ak or gumun. Ma ya kum ba wat sak mo che ku thoj. As patana le chuya. Kasa cha ya le panuare. We ko rosena chi ya la chuech. Ya Christ. Awai kharir man song wai khatta. Etekri mahum ka chako. Por eso utnila ka tan cher naliwe ka boch ikhla na muntah. We kun tremenda mun atali kat boch ikh bo jeuna mat muntah. No, mun stak sha ko kun liwer sole kinteli. Stak chache. Por eso na takachkir mas. Kembik kubik cecalak aretak in shinrik no me ba iler mans katamper mans. Shinrik kubik sinu me ba iler shinrik uts karakta chinuan mans. Karakta chinuan. Eng kung pemperasiti ir tsich uts anamcha. Shaks nak kubik wikin ticha. Eng kaya no kashnawa ka kela mismo. Has mosh anu pam. Meson stak kami kacala. Baik coach stak in lok bekre tering karakta chichuich. Chok shata ya bin shati impachin coach ko kacala. Wete shaya bit je shakti santa remerla sino que Dios cojutzoko. Kaya gloria al Señor hermanos. Con tremenda. Kubik paliliur de aje mas pesapal kueshi cheu shushush tek kacha. Se parece con costar roto kacha. Cuando capes da gastak shakin ko ash bila. Kanoh tawi. Aber la pakatolok ko ang utek no sem we tam tak sa shewichi costar roto kachachla. Pamatlak per ojo ano nakatakot. Malay ko rin kikis tikano ko chala. Ay, alas 8:38 chiki. Kat mejor kin tskokh kan de kespat arech kas kato. Por ko em chin tskokh yashin. As ko bi kun sich shin toqobahan ki wach. Mejor toqobahti wach. Porque wach per katat chutat chuet as tskokh tsis so tat has ko wach tas kano ko chachwe. Has ka ban chwe la ka toqobash nwachin. De ka pe la ka toqobash nwachin mar Dios wen ching. Chimbirtelu likas usukil. Hasamo ka toqobashik. Katapek mi kurat pale 7. Weta utsri ka pano. Kat kuintari. Kawalik sahri apadak. Wek umana uts. Rika pano. Rimak syak. Kat riem kampa. Kat kah pari ukap. Kat kuin ku ne che chakanik wi katampi wachalan escribir kun ka incha shakhs chena kun bajo respeto shak iye talkhila armal mak shak iye talkhila ويش بيك شاس شقاخري بوقب كويا كي أنوش كيس التوماب أو إيشوكيب تكاتو شابوم رمالنا ويل خلاتيو أكيد بخرت سيخا ولا بوشك تكاتو شابوم رمالنا تك خلاتيو تكاتاش كني مرات نارين تك شيء نقخلالي pataklat kibek o. Dios Cristo. Ik atekuri ka be irka. O tekuri ka polemis ka e polemis ka kamla oprende. Slasha o yom kancha we. Kohos na 50 ka sa kama osbala. Au kash wach kuya ka hum 10. Kakam yawa. Mahapatan
na rahil tedekaya, na chuap tedekaya, na katanal tedekaya, no wachatikon tedekaya, ela pawachla shakupanik cher Dios, amén hermanos, ato kubik warat, shakatahri wachakrukain chak, luang ku ampuliu chak. Ala kalit kuri kutsik Dios at kay tubig kasala, lagi tubig taon. Ashku na, parang lagi touch kiski, tiyaw kinachi. Puyim talaga kahiwa kahilala ko pag-alawin. Eso hecho de katshosh la palabra. When katshosh taru tsikr Dios, haskuari kamuli hukib, haskuari cambio, haskuari vida, haskuari bendición, chica que tamahwi, que riwinak ko shakriber reku ano, makapatan cher Dios, amén. Nakanak, has chechish, shkam taru si panigr kain, has che. Porque ostareku ano, shak. Wesh ekcha, teku tokas kisho. Oh, slag sas keko tai, chalo ken rehuarish pelaro ni. Udahe mi ansh conjunta. Ha, sa berde. Kurehwa at kitik kamik mah numako achiwe wachalar. A veces kukanak cuidar que aslamal en todos los lugares, man, gloria a Dios. Ya que quise atak na wala si birchkech shakaremi ka ayakla tunak le que an tocar instrumento. La lere en maktak tolchik shangu kutachkech. Eri hapchik. La berkachalal wari kochu hi kochu saber. Kochi chuchka haushaki wa kachalal. Marela chen que mi ampare caímos no que amperder casalat. Amén. Por eso la palabra cuidada, con tentación, chanan depender en el nombre de Dios, shaktatakanika tzakik, arach anar voluntarios, arach con bendición pawi. Hayao que Dios con todo el canima. Dale bendición sha ojo atenak. Mak bendición pa kawi. Mahte uci bal pakawi. Kaish katsalat sa miwela aksi masyan terkiya kamso. Gyat yatem bah mano ko tsesh Asli manon ko tsesh kamlo katsalat. Asastak masyan shirita katsalat ay katsus kakamya wachawir mas. Katsalat alish bek ndaka. Gyat yatem mano ko masyan Osno ko tsesh katsalat. Aslan man, Dios sabe, kachala sa kachalal como muy kabakucho. Kamir Dios, una siya kusuta wala una siya kasta ka wala Kaya is kachalal wik as ni tatinan kilok bikot ircha siya wala chiks ni tat. Maria, siya paus no 50 kachal warat. Sus Dios tat makabahar kisya wetam tikin chapwak in chapat tarakit. Sashira atak brumal. Por eso caen sich kunim el sufrimiento caen hermanos mach chupatan la con chupatanik cher Dios. Kabe la con chupatanik lo sacrificio la con chupatanik caen shak si shutush caen sutush si panik. Kayek el hermano Pascual shuyalo si panik kuyek kam kunim la bendición gloria a Dios. Y acá me quejabe campaga acá con bendición much mantak kamik. Kana bendecir ojo vir Dios hermanos. Kaya gloria chere katat. Y kimik chechalak na shew del hermano Pascual con bendición. Kimik chechalak fri. Cuál grupo que con bendición chicoje. Igual es chechakun chew singaler que con bendición. Más nenale ojo porque que hijo o hijo khasag hermanos. Y por eso la taja bachkech. Pero shew ko wakin kimbik. Arita ko kubik na lachaw. Cuidado. Allah kubik li utzikr Dios. Mejor que tish li qabwe mo utsku anokcha. La makchikun ka sikenik hermano. La makiskin is chiwel tama.
Hakolik que chaque cocho que huile casalar. Cuidado. Porque Caín cha chemaj un cojonik, Caín cha tajanik kajik. Tecato, skahpama, tecato, arregua. Y tiri krachte wichibal. Y por eso majo patanij, le chuein, vale la pena que ya cubir chor Dios, pero sea bendición su cambambiki. Hachkeka halak que ya lak chor Dios. La reots que te wechishik, a reots que la ogashik o reots que shtushik. Hachkeka igual hermano. Cabe la reots saca shtush kawach mar Dios o reots que kunulo ogar Dios y que lo ogash le kasi panik. Hachkeka halak chelik. Kol chelik. Lab hasta kunanik. We ampe wachalar. Kian ramolisto apre. La kana bichir kachalal chesel shokil kubecha ay katin lo mari por Dios asli kuche hombre escucha has kuna les ni shokla kuna bis peranma has kuano kuna ni malaki ko tema hasta seranma chapte no we mosutir kinawa harena akas ko palawan makulan خاصني كنت شيء ديك تشاتنا كم لا شيء تكون ديست خاصني كنت شيء دي نوني تشخشاك نويا بينا كتشاتنا ريك تسلان y por eso esta alegría estas bendiciones hakama akaka khonal hermanos kana lo mejor chor Dios sí hermano utsa wechu kabang uts karik na uts porque inna be lagni choch lagni chkatsaras shakarib lamen ko punwina be lagni na uts ay kinok chupam no Isha keptak estak lam ko kom chushe. Sich chnach besabal hermanos. La que me gracias a Dios. Isha kuwet un familia which ke bang uts ay Dios. Ki ulan maktakte which ibad wuk chwa pok in. Ek et un familia nak pestan son hermanos. E sin que no cajol ishan to kill. Si tremendo wasada. Dios son tremendas. Sigla que bishik, we kuang utsitat y uts que cree familia. We kuang kashitat, we saber familia que toco canok. Gracias a Dios y shinrik uts y at nunca holten cree se está uts kasalat. Por eso, con Santa Rochke y koya kumagre es un Dios tremendo. Por eso kuang es que carre uts campa que gotik hermanos. Arela no deberían que se Dios en todos los lugares. Que cotek cuando cotil patakli lugar patakli o bendecida y que voy a el grupo chico man de oración o a que escuchar la palabra de Dios. Esta es palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios que te uchi para Dios